Rodriguez, président de l'Assemblée de l'Association de développement et de sauvegarde de Manzil Kamel. Au début, soyez les bienvenus. On a l'honneur de vous recevoir dans la ville de Manzil Kamel. 일단 오셔서 환영하고요. 이 마을에 오신 걸 환영합니다. En espérant que vous passiez avec nous une journée agréable. 오늘 즐거운 시간 보내고 가셨으면 좋겠습니다. Il est de toute évidence d'entamer mon allocution par une brève présentation de notre bourgade. 일단 모든 이 견학을 시작하기 전에 이 마을을 먼저 소개하는 게 순서라고 생각합니다. Manzil Kamel est une ville du Sahel tunisien, 튀니지 사해 지방의 도시고요. située à une trentaine de kilomètres des grandes villes de Sousse et de Monastir. 수스에서 30km 정도 떨어져 있습니다. Manzil Kamel est un vaste domaine agricole, 여기는 굉장히 큰 농업 지역이기도 합니다. abritant au moins 3000 oliviers 100% biologiques. 100% 유기농 농법으로 키우는 올리브 나무 사람들 수천 개 있습니다. La population compte presque 10 000 habitants. 주민은 한 10,000명 정도 되고요. Essentiellement employés dans l'agriculture. 그 10,000명이 전부 농업 분야에서 종사하고 있습니다. De plus, on a un grand nombre d'immigrés qui vivent en France. 이 마을 주민들의 상당수가 프랑스에서 살고 있습니다. Compte tenu des données concernant notre ville et après la révolution qui a vu le jour en Tunisie, 혁명 이후에 il a conscience des citoyens de l'importance de la participation dans la vie publique. 혁명 이후에 지역 공동체 삶에 대한 의무를 주민들이 많이 갖게 되었습니다. Et surtout le rôle que jouent les associations, on a eu l'idée de création d'une association qui contribue au développement de notre ville. 그런 의미에서 지역 발전에 기여할 수 있는 협회를 만들게 되었습니다. C'est pour cela que s'est créée l'association de développement et sauvegarde de la ville de Manzil Kamel. 그런 의미에서 이 협회가 된 것입니다. L'association est créée officiellement le 22 septembre 2012 et formée par un groupe de volontaires très motivés et ambitieux. 2012년 9월 22일 날 생긴 협회고 협회 구성원은 대부분 봉사 활동으로 활동하고 있습니다. Pour contribuer au développement de notre ville dans tous les domaines, l'association a désigné un nombre d'objectifs tels que 지역 발전에 기여하기 위해서 협회는 여러 가지 목표를 세웠습니다. Premièrement, suivre et réaliser un projet ambitieux de construction d'un centre hospitalier à Manzil Kamel. 첫 번째 목표가 맨질 카멜에 병원을 짓는 것입니다. Développer l'agriculture, notamment biologique. 두 번째는 유기농 농업을 활성화시키는 것이고요. Création d'un centre d'études et suivi des projets. 세 번째는 연구센터를 창립하는 것이고. Contribuer à la protection de l'environnement. 네 번째는 환경보호에 연장하는 것이며. Et le renforcement de l'infrastructure. 다섯 번째는 인프라 구조의 강화를 이루는 것입니다. Instaurer une banque des données sur la ville. Et c'est pour cela qu'on va faire un recensement sur tous les secteurs qui existent dans notre ville et qui inclut toutes les informations et caractéristiques socio-économiques. 그리고 은행 창립하는 것도 목표 중 하나인데 그래서 그것을 위해서 여러 가지 정보도 수집하고 경제 발전에 기여할 수 있는 정보도 수집하고 있습니다. Encourager nos résidents à l'étranger à faire des projets dans notre ville. 지금 밖에 나가 있는 주민들이 굉장히 많다고 했는데 그 사람들이 이 마을에서 여러 프로젝트를 이뤄갈 수 있도록 격려하고 있습니다. Et cela par notre participation à l'élaboration des études de faisabilité, assistance technique et la recherche des marchés potentiels. 그런 건 이제 FS 스터디를 통해서 타당성 조사도 하고
재무적인 그 검사도 하고 여러 가지 연구를 통해서 또 추진해 나가고 encourager et améliorer les activités éducatives et culturelles. 그리고 연구와 문화 쪽도 많이 활성화시키려고 하고 있습니다. Et pour atteindre ces objectifs, l'association va procéder aux directives suivantes. 그러기 위해서 다음과 같은 노력을 더 펼칠 것입니다. Sensibilisation de toute la population de Menzel-Kamer, de participer à l'amélioration et le développement de notre ville. 멘젤카메를 도민 시민들에게 이 멘젤카메의 발전을 위해 많이 참여할 수 있도록 독려하는 것이고요. Développer la culture et la notion du travail bénévole. 봉사활동도 좀 많이 촉진하는 것이고. Prendre connaissance des expériences de quelques associations et organismes dans le domaine du développement durable. 지속 가능한 발전에서 종사하고 있는 협회들도 많이 알아가는 거죠. Faire des partenariats avec des associations et organismes nationaux et internationaux. 그리고 국내 국제 협회들과 여러 가지 협력을 이루어가는 것도 이 방법 중 하나입니다. Organiser des séminaires, conférences liées à la vocation de l'association. Enfin, on a un grand espoir de réaliser ces objectifs dans le but de développer notre ville, surtout que l'ère du travail au sein de l'association et surtout au sein des associations et après la révolution tunisienne est devenue plus favorable. 이것이 앞으로도 잘 될 것이라고 생각하는데 왜냐하면 튀니지 혁명 이후에 모두가 다 적극적으로 나서고 있고 환경도 다 적극적으로 이끌어 나갈 수 있기 때문입니다. Merci pour votre attention et soyez de nouveau le bienvenu au sein de notre ville et plus précisément au sein de notre association. 이때 여기까지 들어주셔서 감사하고요. 저희 마을에 오신 거 다시 한번 환영드리고 특히 저희 협회를 방문해 주셔서 Et maintenant, on vous invite pour un buffet. 이제 뷔페 같이 드셨으면 좋겠습니다. Merci. 초대해 주셔서 굉장히 감사드리고요. Nous sommes très honorés de vous trouver parmi nous aujourd'hui. 저희 너무 저희 환영해서 당황스럽고 저희 그냥 빈손으로 하는데 너무 죄송스럽다고. En fait, on ne s'attendait pas vraiment à cet accueil, c'est trop chaleureux et on est venu les mains vides et nous sommes vraiment Les plaisirs est pour nous et sans passant, vous êtes toujours les bienvenus. Nous, en étant tunisiens, on est toujours aussi chaleureux d'accueillir tout étranger sur notre sol. Alors encore une fois, les bienvenus. Merci beaucoup. 빈손으로 여기 문화 특성만 누구나 다 환영하고 특히 외국인 좋아하기 때문에 그냥 오셔서 많이 즐기고 가시면 좋겠습니다. 저희가 진행하는 일이 이제 1년 됐는데 지금 마무리 단계입니다. 좀 미리 알았더라면 좀 보다 올 때마다 계속 방문되고 지속적으로 협력할 수 있어서 좀 아쉽네요. En fait, ça fait déjà 1 an qu'on est en train de faire ce projet avec le gouvernement et malheureusement nous sommes en phase de clôture et si on avait su l'existence de cette association depuis le début, on aurait pu faire une vraie collaboration entre nous et c'est dommage. 여러분들이 C'est une association très récente. 생긴 지 얼마 안 돼서 여러분들이 농업 쪽에 종사하고 계시고 저희 이제 IT 분야를 하는데 여러분도 아시겠지만 이제 튀니지는 IT가 굉장히 발전한 나라고 아프리카에서 1등인 나라입니다. 그래서 앞으로 한국과 많은 IT 분야 협력이 있을 거라고 생각이 됩니다. Vous êtes surtout dans le domaine de l'agriculture et nous on travaille dans le domaine de l'informatique avec le gouvernement. Mais comme vous le savez bien, la Tunisie est en tête en domaine de l'informatique parmi les pays africains. Donc nous pensons qu'il y aura une collaboration assez forte qui durera assez longtemps entre la Corée et la Tunisie. 한국의 정부도 튀니지 IT 발전에 굉장히 많은 관심을 가지고 있고 올해도 몇 가지 과제를 튀니지 IT에서 추진하려고 저희 회사도 준비하고 있습니다. Par preuve, comme il y a une forte volonté de la Tunisie qui veut encore faire des projets sur le domaine informatique, nous, de notre côté, nous sommes en train de préparer ces projets pour qu'on puisse collaborer ensemble.
그래서 그 오는 팀들한테 저희가 꼭 여기 방문하시라고 제가 추천을 드리고요. 또 IT하고 여기 농업하고 또 연관이 돼서 또 이 농업을 더 발전시키는 방안도 저희가 연구를 해보겠습니다. Donc, on va inciter ces nouveaux groupes de projets en Tunisie de venir vous visiter et nous sommes certains que l'informatique va aussi contribuer au développement de l'agriculture. 여러분들 환영해 주셔서 너무 감사드립니다. Nous remercions encore une fois de votre chaleureuse hospitalisation. 감사합니다. 감사합니다. Alors, Allez-y. savez-vous